ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଲଟିଆର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇପାରିବା, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଜଏନିଂ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡିଲେ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଡିଲେ ହେବାର କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବା, ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପାଖରେ କେସ୍ ଫାଇଲ ହେବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଡିଲେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଡିଲେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ୟାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ୟାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା କେବେ ଆସିଥିଲା କି ପିଲାମାନେ? यार नोटिफिकेशन पाखापाखि आसीथिला 22/10/2024 रे आसीथिला। पिला माने जदि 22/10/2024 रे नोटिफिकेशन आसीथिला, आजिर डेट जदि पिला माने आपण देखुचंती, आजिर डेट होउची पिला माने आपनकर 14/12/2025। पिला माने गोटिए एग्जाम रो रिक्रूटमेंट बा जॉइनिंग दबा पई केते डिले होउची आपण माने एटू टाली करंतु। नोटिफिकेशन आसीबार निहाती अति कम रे पिला माने एग्जाम रो रिजल्ट है कि हाली आपनको 4 रु 6 मास भितर पोस्टिंग देई दबा कथा, किंतु एठी पिला माने गवर्नमेंट जानि चुनी डिले करूची। काहे की करूची आपण माने टिके एठी देखंतु। यार डेट केते नोटिफिकेशन हेची 22/10 रे, किंतु ए पर्यंत 14/12/2025 हेलानी आपण रिजल्ट तो पाइबा दूरर कथा। पिला माने एलटीआर आर्ट्स ओडिया रे टेंटेटिव आंसर की खाली पाइचंती आपण माने, ए पर्यंत रिवाइज आंसर की भी आपण पाखु आसीने। आपण चिंता करंतु, रिवाइज आंसर की आसीबो, आंसर की आसिला परे तापरे किछि दिन समय दबो, समय देला परे तापरे रिजल्ट पब्लिश करिवो, डीवी पई डाकिबो, डीवी पई डाकिला परे तापरे कोन करिवो, जो पिला मानकर मेरिट लिस्ट रे ना आसीबो तार काढिबो। ताल पाखापाखि गोटिए रिक्रूटमेंट पाइबा पई आपण पाखापाखि केते दिन समय लागुची गवर्नमेंट पाखरे आपण पिला माने टिके देखंतु। गोटिए रिक्रूटमेंट पाइबा पई पिला माने आपनको पाखापाखि 1.5 वर्ष अपेक्षा करूची, 1 नु 1.5। आपण चिंता करंतु, जदि गोटिए एग्जाम देले अटेंड कले आपण चिंता करिसंती बसी जिबा, केबे बसंतु नै पिला माने। काहे की कहबी आपण मानको बसंतु नै, आपण गोटिए एग्जाम रे आपण रिजल्ट पाइबा पई 1.5 वर्ष अपेक्षा करते पडुची। 1.5 वर्ष पर जदि कौनसी भगवान करंतु एमिति कौनसी पिला 1 पॉइंट 2 पॉइंट रे तो कटिबे निश्चित, एमिति निराश न हुंतु। जदि गोटिए एग्जाम अटेंड करिकि से 1.5 वर्ष अपेक्षा करिबा आउ गोटे एग्जाम पाई, ताले आपण केते दिन समय जाउची आपण पिला माने देखंतु। मु कहबी आपण माने केबे अपेक्षा करंतुनी। जदि भी आपन को भगवान को दयारु आपण पाई गले तो भल कथा, न पाइले भी आपण नेक्स्ट एग्जाम पई प्रिपरेशन आज पर्यंत आपण चलै थांतु पिला माने। कारण ए गवर्नमेंट रे आपण गोटिए रिक्रूटमेंट करिया पई 1.5 वर्ष समय लागुची पिला माने। आपण जो डेट रे चिंता करथिले एग्जाम देइचंती, आपण केते तारिख आपण एग्जाम हारारी 22/11/2025 किंबा 23/11/2025 ए डेट रे आपण एग्जाम देइचंती। वर्तमान डेट रे आपनको आजिर डेट रे जदि देखिबा हमें 20 रु 21 दिन समय हे गलानी, किंतु पिला माने आपण माने पाइचंती कोन खाली टेंटेटिव आंसर की, रिवाइज आंसर की ए पर्यंत भी आपण पाई पारी नांती। आपण चिंता करंतु पिला माने, एते दिन अपेक्षा करिकि जदि आपण 20 दिन पाखापाखि समय हेलानी, गवर्नमेंट चाहिथिला एटाकू 3 रु 4 दिन भीतर खोली देइतांदा, किंतु 20 दिन पाखापाखि समय हेलानी आपनको खाली टेंटेटिव आंसर की पकई की रखी पिला माने। चिंता करंतु ए गवर्नमेंट कोन करिछि पिला माने, जानी सुनी डिले करूछि, जानी सुनी डिले करूछि। आ गोटे जिंस पिला माने एठी मु कहिबी आपण मानकू, आपण माने देखंतु गोटे जिंस आपण माने देखिले निश्चित भाव में जानि परिबे डिले होबार कारण एटी पिला माने कोन रहिछि, काहे कि आपण मानकर डिले होउछि। प्रथमे आपण एग्जाम देले केते तारिख पिला माने, आपण प्रथमे देखिबा एग्जाम देले केते तारिख। एग्जाम जदि आपण माने देले कहबी, एग्जाम अटेंड करिसंती पिला माने, आपण एग्जाम अटेंड करिसंती। ओडिया पिला अटेंड करिसंती केते तारिख, ओडिया पिला 22/11 रे एग्जाम अटेंड करिसंती। केउ पिला ओडिया पिला 22/11/2025 रे एग्जाम अटेंड करिसंती।
आउ कौन करिसंती पिला माने आर्ट्स पिला कौन करचंती आर्ट्स पिला पिला माने एग्जाम अटेंड करिसंती 23 कतरे एग्जाम अटेंड करचंती 23/11/2025 रो अटेंड करचंती पाखा पाखी जदि आजिरो डेट रे आपण मानकू काउंट करा जिवो पाखा पाखी आजिरो डेट रु 21 दिन समय हेलानी किंतु आपण माने कौन पाइचंती आपण माने जदि पाइचंती कहबी खाली टेंटेटिव आंसर की पाइचंती से पुणी को डेट रे पाइचंती 3 डिसेंबर 2025 माने 3 तारिख आपण डिसेंबर मासर 3 तारिख पिला माने पाइचंती डिसेंबर मासर 3 तारिख कौन पाइले पिला माने आपण टेंटेटिव आंसर की पाइचंती आंसर की पाइला परे आपण चैलेंज करिसंती किंतु ए पर्यंत रिवाइज आंसर की भी आपण पाई पारी नांती आपण डिसेंबर 3 तारिख जो आपण माने पाइले केते दिन परे पिला माने ए जो आंसर की आपण पाइले 23 तारिख आपण माने एग्जाम देइचंती 23 रु सी जदि आपण माने पिला माने धरुचंती सी 7 दिन ये 3 दिन पाखा पाखी आपण माने 10 रु 11 दिन मध्य रे खाली टेंटेटिव आंसर की पाइचंती आपण माने 10 रु 11 दिन मध्य कौन पाइचंती टेंटेटिव आंसर की पाइचंती आपण माने चिंता करंतु पिला माने एठी आपण को ए गवर्नमेंट केते दिन लागिवो ए पोस्टिंग ता दबा पई ताकू केते दिन लागिवो आपण माने जदि कहबे या पर टेंटेटिव आंसर की आसला परे या पर रिजल्ट पई तीनोटी प्रोसेसिंग अछि पिला माने तापर कोन आसीबो रिवाइज आंसर की आसीबो रिवाइज आंसर की आसीबो आसला परे कोन करिबा पई पिला माने रिवाइज की आंसर की आसला परे तापर पिला माने कोन होबो गोटे मेरिट लिस्ट काढिबो किए काढिबो गवर्नमेंट गोटे मेरिट लिस्ट डीवी पई काढिबो आपण माने खाली देखंतु टेंटेटिव आंसर की आसला केते दिन परे 12 दिन परे आमे पाइले टेंटेटिव आंसर की गोटे जिंस पिला माने आपन को एटी प्रीली मु कहूची एटा धरंतु पिला माने आपण आर्ट्स रे एग्जाम देइचंती आपण एग्जाम अटेंड करिसंती 23 तारिख रे 23/11 रे आपण एग्जाम अटेंड करिसंती 23/11 एग्जाम अटेंड कला परे आपण रिजल्ट पाउचंती 3/12 रे पाउचंती केते दिन एठी पिला माने समय आपन को लागिची पाखा पाखी 3 जदि आपण देखिबे ये 7 ये 3 पाखा पाखी 11 दिन समय परे आपण कोन पाइछंती पिला माने 11 दिन परे टेंटेटिव आंसर की पाइछंती ताले चिंता करिबा आमे टेंटेटिव आंसर की पाइला परे 11 दिन समय आपन को अपेक्षा करते पड़ीची द्वितीय जिंस आपण माने एठी देखंतु आउ गोटे जिंस पिला माने आपन को मु एठी कहिबी आपण आंसर की आसला परे चैलेंज करचंती किंतु रिवाइज आंसर की एपर्यंत आपण माने पाई पारी नाहंती कोन पिला माने पाई पारी नाहंती रिवाइज आंसर की केबे आसीबो सी पुणी आसिया पई आपन को समय केबे लागिवो मु पिला माने कहि दउची आज वर्तमान 14 तारिख हेसी ये 20 तारिख भितर पिला माने पाई जिबे आपण कोन पाइबे रिवाइज आंसर की 20/12/2025 मध्य रे आपण पाई जिबे कौन पाइले 20/12/2025 मध्य रे आपण रिवाइज आंसर की पाइले रिवाइज आंसर की पाइला परे आपण को कौन पुणी गोटे जिंस खोलिबो पिला माने गवर्नमेंट आपन को ए गवर्नमेंट जदि डिले न करिवो बहुत जल्दी पोस्टिंग ता देई परिबो ऑलरेडी पिला माने 1.5 वर्ष आपण अपेक्षा करलेनी एईटा पई 1 ईयर बा 1.5 ईयर आपण 1.5 वर्ष अपेक्षा करलेनी गवर्नमेंट जदि चाहिबो एटा को पूरा फास्टली करि परिबो पिला माने एटा गवर्नमेंट जानी सुनी पिला माने डिले करूची जोथ पई के आपन को सफर हेबा पई पडुची आपण चिंता करंतु आपणकर 20/12/2025 भितर आपण रिवाइज आंसर की पाई जिबे माने आउ 6 दिन भितर आपण रिवाइज आंसर की पाई गले रिजल्ट आमे देखिबा केबे पाइबा रिवाइज आंसर की आसीबारो तापरे आपण माने पिला माने कोन आसीबो डीवी पई गोटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई डाकिवो का को डाकिवो जो माने पाखा पेकी से नंबर रखिचंती जो गाइडलाइन माने डीवी पई आपण मानकू डाकिवो डीवी पई डाकिवो पिला माने रिवाइज आंसर की आसिलारो पाखा पाखी 10 रु 12 दिन परे आपण पाई परिबे कोन पिला माने डीवी पई गोटे लिस्ट पाई परिबे 10 रु 12 दिन जदि धरिबे पिला माने 20 तारिख भितर जदि रिवाइज आंसर की करूचंती बा रिवाइज आंसर की आसुची ताले आपण पाई परिबे डीवी रो लिस्ट पिला माने केबे पाई परिबे
ପାଖାପାଖି 1/1/2026 ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ ପିଲାମାନେ? ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କ'ଣ? ଡିଭିର ଲିଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଡିଲେ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ ଡିଭିର ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ। ଡିଭିର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଡିଭି ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା 10 ରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେବ ଡିଭି କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଡିଭି ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ, ଡିଭି ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଇଏ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି ଧରିକି ଚାଲିବେ ପିଲାମାନେ, ୟାର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲିବେ 10 ରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେବ ପିଲାମାନେ। OSSC ଏଇଠି 10 ରୁ 15 ଦିନ ନେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଡିଭିର ଲିଷ୍ଟ କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଜାନୁଆରୀ ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜାନୁଆରୀ 20-25 ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ କ'ଣ? ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପାଇଲେ ବୋଲିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାନୁଆରୀରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ଜଏନିଂ କେବେ ହେବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାଇଯିବ। 100% ପିଲାମାନେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାଇବେ। LTR ଯେଉଁମାନେ LTR ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 100% ଜାନୁଆରୀରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? ଜାନୁଆରୀ ଏଣ୍ଡ ମାନେ 20 ରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ କେବେ ହେବ, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କେବେ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 20 ରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଧରାଯିବ, ଆପଣ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପିଲାମାନେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଫେବୃଆରୀ 10 ରୁ 15 ତାରିଖ ବା 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜଏନିଂ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଜଏନିଂ କେବେ କରିବେ? ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଏଣ୍ଡରେ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଚଏସ୍ ଆସିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଡିଲେ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1.5 ରୁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ। 1.5 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷର କେତେ ପିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ମେନ୍ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସରିଗଲା କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ ସ୍କୁଲ ଚଏସ୍ ପାଇଗଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ସରିଗଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଜଏନିଂ କଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚର ଜଏନିଂ କଲେ। ସାଲାରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଲା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଲାରୀ ପାଇବେ ବୋଲିକି 5 କରିଛନ୍ତି, ସାଲାରୀ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସାଲାରୀ ଧରିବେ। ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ TGT ପୋଷ୍ଟ ଅଲଗା, LTR ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସାଲାରୀ ଧରିବେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ସାଲାରୀ ଧରିବେ।